नमस्कार मित्रों, साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के तहत आज हम कोंकणी भाषा में कथा संधि कार्यक्रम लेके हाजिर हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कोंकणी भाषा के मशहूर साहित्यकार, कथाकार और बाल साहित्यकार भी अनुवादक गजानन जोग जी। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय जोग साहब का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार जोग साहब। नमस्ते। आज कथा संधि कार्यक्रम में हम न केवल गजानन जोग जी की कहानी सुनेंगे, बल्कि उनकी कथा सृजन की जो यात्रा है उस पर भी वो अपना वक्तव्य देंगे। और मैं उनको कहानी पाठ और वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूं उससे पूर्व आज की जो अतिथि कार्तिक कथाकार हैं उनका मैं परिचय आपको संक्षिप्त रूप से करा देता हूँ। आप कोंकणी भाषा में आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 4 कहानी संग्रह हैं, 2 बाल साहित्य की पुस्तकें हैं, एक निबंध संग्रह और एक व्यंग्य संग्रह भी कोंकणी भाषा का प्रकाशित है। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है आपकी कोंकणी भाषा में साहित्य को सांस्कृतिक अवदान के लिए, और उनमें खासतौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके साथ ही साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है। इसके अलावा कला अकादमी अवार्ड, कोंकणी भाषा मंडल अवार्ड और गोवा सरकार की ओर से आपको कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही निर्मला पैप फाउंडेशन का मैंगलोर अवार्ड भी आपको मिला है। आपकी कहानियों पर 3 लघु फिल्मों का प्रसारण जो है वो दूरदर्शन के पणजी व अन्य क्षेत्रीय केंद्रों से हुआ है। और आप करीब 4 दशक से अनुवाद कार्य से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें साहित्य अकादमी से भी आपने अनुवाद किया है। और आप नियमित रूप से जो कोंकणी भाषा की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, दैनिक समाचार पत्र हैं, उनमें नियमित रूप से स्तंभलेखन का भी कार्य कर रहे हैं। तो विविध आयाम उनके सृजन के हैं, लेकिन मुख्य रूप से कथाकार के रूप में गजानन जोग जी की एक विशिष्ट पहचान है कोंकणी साहित्य में। तो मैं उनकी जो कथा सृजन की जो यात्रा है, जो अनुभव है, किस तरह से कथा विषय और उसके संदर्भों को चुनते हैं, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए वह आज एक बेहतरीन कहानी, उनकी चुनिंदा कहानियों शामिल उसका पाठ करेंगे। तो मैं आप को अधिक विलंब नहीं कराता हुआ मैं गजानन जोग जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना वक्तव्य दे और उसके बाद अपनी कहानी का पाठ करें। गजानन। नमस्ते। मैं कोंकणी में बोलूँगा, मगर एक बात बता देता हूँ कि इस माया जाल का मान रखते हुए मैं वो कम से कम शब्दों में पूरा खत्म करूँगा। एक 5-6 मिनट का मेरा कथन होगा, फिर एक 10, 11, 12 मिनट की मेरी कहानी होगी। नमस्ते। थोडे भितर हांव म्हजे बद्दल सांगिनासतना म्हजे कथेबद्दल सांगता। खंय जन्मलो, कितें करून व्हड जालो, पोटा खातीर कितें केलें, काम धंदो कितें, शिर्वीस, हें सगळें सांगपा सारकें व्हडलेशें कितें नासता। सगळे लोक कितें ना कितें करून जगतात। आतां म्हज्या बरमावळीचेर कथेचेर 2 उतरां। 1969 सालांत म्हळ्यार 50 वर्सां आदीं हांवें बरोवपाक सुरवात केली। सुरवात मराठींतल्यान कथा आनी व्यक्तिचित्रांनी जाली। हांव हायस्कुलांत शिकतालों तेन्ना म्हज्यो कथा आयतारच्या पुरवण्यांनी पेपरांच्या येताल्यो। म्हज्या वांगडच्या भुरग्यांक तें खबर नासलेंच, पूण थोड्याच शिक्षकांक तें खबर आशिल्लें। हांव दिसपाक सादो, मोठकोसो, म्हजे कडेन कोणाचें लक्ष वचनासलें। थोड्यो टिचरी म्हजेर बेजारून आसताल्यो, कारण हांव तांचें कितेंय एकादें उतर चुकल्यार तें सांगतालो। मराठी मिडियम हायस्कूल आनी चडशे शिक्षक गोंयचे, ताका लागून तांची मराठी मदीं मदीं केन्नाय मातशी हालताली। हांव गांवांतल्यान पणजे आयिल्लो, 8वेक पणजे आयिल्लो, 4 गांव भोंविल्लो आनी घरांत मराठी उलोवप आनी मराठी आनी हिंदी अशें भरपूर वाचन आशिल्ल्या कारणान ह्यो भासो म्हाका बऱ्यो येताल्यो। टिचर चुकल्यार सांगप ना हें तेन्ना म्हाका कळनासलें आनी पटयनासलें। मदीं उलयलो कित्याक अशें टिचरीन विचारलें तेन्ना हांवें
सॉरी म्हणलें आनी ओगी बसलो. अशेंच हांवें केलें. थोडे भितर म्हाका पणजेचे शाळेंत बरप सुरू केल्ले खातीर शाबासकी मेळचे बदला तो जरा जास्ती आयो, जरा शहाणाच आहे, अशे तरेची शेरेबाजी आयकुपाक मेळ्ळी. 10वेक आसतना कोरुळेकर नांवाची एक बाई आमकां शिकोवपाक मुंबयच्यान आयली आनी म्हजें कितें कुच्चीचें जालें म्हणपाक हरकत ना. तिणें म्हजे निबंध भुरग्यांक वाचून दाखोवपाक सुरवात केली. म्हजी कथा वाचल्यार म्हजे फाटीर हात ओडप अशें तिणें सुरू केलें. मागीर गंदे नांवाची एक बाई आयली. तिणें म्हज्यो कविता वाचून म्हाका कवी म्हणपाक सुरवात केली. अशी म्हजी इल्ली इल्ली उदरगत जावपाक लागली. हांव मुरगटत गेलो. इल्ले इल्ले जल मेळून म्हज्यांतलो बरोवपूय वाडपाक लागलो आनी धेंपे कॉलेजींत पावलो तेन्ना सर्गेस्त प्राध्यापक रवींद्र गवी, प्राध्यापक एस नाडकर्णी हांणी म्हजी भरपूर तोखणाय केली आनी म्हाका बरें जल दिलें. पाखां फुट्टकीच उडपाक कितें करचें पडटा हें शेवण्याक सांगचें पडना. पाखां फुट्टरीत तें उडटा. कागदार सळसळ करून देंवता आसतना केन्ना केन्ना उतरां ओंठार हांसो फुलयतात. केन्ना भितरल्यान भायर मेरेन पिडापिडीची तिडक आंगभर बळत आसता. जावं केन्ना झरझर करून दोळ्यांतल्यान दुखां गळपाक लागतात. तेन्ना कवीक कोणे फाटीर हात मारून शाबास म्हणपाची गरज नासता. ताका ताची वाट मेळिल्ली आसता. तो ते वाटेन चलत रावता. ही जाली सुरवात. मागीर म्हजी नोकरी, नायट कॉलेज आनी बरोवप अशा तिट्टी धडपडीत हांव घुस्पलो. 7 वर्सां नायट कॉलेज पार्ट टायम तें BA आनी LLB अशी हांवें 7 वर्सां शिक्षण घेतलें. कॉलेजींत BA आनी LLBक हांव पयल्या नंबरार आयलो पार्ट टायम आसून लेगीत. तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की परिक्षा पद्दत आनी हें शिक्षण हातूंत जे फॉर्मल जाका म्हणटा आमी औपचारीक तातूंत व्हडलोसो अर्थ ना. सुरवातीक हांव 2 भासांनी बरयतालो म्हणत. मागीर कितें जालें, भाशावाद आयलो आनी एक कितें तरी बाबा घे अशें म्हणपा लागले आनी मराठी वाद्यांनी म्हाका ल्हव ल्हव कुशीक काडलो आनी कोंकणी वाद्यांनी म्हाका लागीं ओडलो. आकाशवाणी पणजेन म्हाका खूब उर्बा दिली आनी हावसोलूय दिलो. बाब नागेश करमली, शंकर रामाणी, चंद्रकांत केणी, रवींद्रबाब केळेकार, गुरुनाथ केळेकार आनी अशा जायत्या म्हालगड्यांनी म्हाका उमेद दिली. आतां प्रायजां बद्दल म्हाका जायते तरेची प्रायजां मेळ्ळ्या. पूण प्रायजां बद्दल सांगचें जाल्यार चड करून तरणाट्यांक सांगता, प्रायजांची वाट पळोवंक नाकात. म्हाका बाल साहित्याचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो. त्या दिसा ती रक्कम 50,000 आसता हें म्हाका म्हजो इश्ट मुकेश थळी हाणें सांगलें. हांवें धरिल्लें आसतले 5-10 हजार कितें तरी. सांगपाची गजाल म्हळ्यार हांवें सगळे तरेचे साहित्य प्रकार हाताळ्ळ्यात. काव्य, विनोद, गद्य, पद्य, नाटक, रुपांतर, अणकार अशे तरेचे भरपूर बरप केलां. आतां 10 पुस्तकां म्हजी 8 आयल्या आनी 2 पुस्तकां येवपाचे वाटेर आसात आनी जायत्या पुस्तकांची वजीं म्हज्या घरांत पडिल्लीं आसा. हातांतल्यान बरें बरोवप जावप ही व्हडली गजाल. रसिकांनी ते जुस्त वळखप आनी तुका फोन करप हाजेन व्हडलें, हाजे परस व्हडलें इमान नासता. तरणाट्या बरोवप्याक 1-2 उतरां सांगता. इश्टांनो, बरोवपाची कला तुमकां मेळ्ळ्या, तुमी भाग्यवंत. ती सांबाळात, भरपूर वाचात, ताचेर चिंतन करात. थोडें वाचल्यार जाता पूण ताचेर चिंतन करात. जगाचें उक्तें पुस्तक वाचीत रावात. विचार करात. प्रश्न पडूं दी तुमकां, त्रास जावं दी तुमकां जगात कितें चल्लां ताचो. तें पळोवन तुमी सदांच कितें तरी शिकचें. विद्यार्थ्या भशेन तुमी सदांच रावात. तशें रावलात जाल्यार तें बेस बरें. हांव एक लेखक, हांव कोण तरी विशेश, हांव वेगळो हें विसरात. समाजांत कोणाक कोणाचें पडूं ना. आमी सगळे सारकेच हें आमी लक्षांत घेवपा जाय आनी
आपली आपली उदरगत आपणे करपा जाय. उद्धरेत आत्मान आत्माराम गीतेत सांगला. उद्धरेत आत्मा आत्मानम. आपला उद्धार आपणेच करपाचो असता. आता काणी वाचता. जी अभिनंदन. एका सुखी मनशाची काणी. सुखी मनीस. तुम्ही सुखी मनीस केन्ना पळयला? पळोवंक ना. हांवें पळयला. म्हजो एक इश्ट आसा श्याम. तो आनी हांव आदी ऑफिस एकाच ऑफिसांत काम करताले. कांय वर्सां फाटीं हांवें ती सर्वीस सोडली. मागीर दुसरी धरली. मागीर ती सोडली आनी तिसरी धरली आनी आतां जी आसा ती सर्वीस सोडपाच्या वाटेर हांव आसा. म्हजो विचार चल्ला. आनी श्याम मात अजून त्याच ऑफिसांत तेच कदेलीर बसून तेच काम करीत आसा. होच तो सुखी मनीस. ताचें तोंड हांसकुरें आनी ओंठार सदांच कसलें तरी पद, चड करून जुन्या पोरण्या हिंदी सिनेमाचे. तो दिसपाक गोरो धवो, आंगान मोटकुळच, मातसो गिड्डतसो, पूण ताका ते विशीं केन्नाच निर्शेवणी ना. ताची फकाणां जायते जाण मारतात. कोण फुटबॉल म्हणटाले, अशें कितें कितें म्हणटाले. पूण श्याम ते केन्नाच मनार घेनासलो. तो आपलेच तंद्रेत आसतालो. आपलेच भितर गुल्ल जावन ऑफिसांत जेन्ना तो काम करता आनी घरा वता तेन्ना दिसपट्टे कितें तरी सूख घेता आनी ते घरा व्हरून दवरता अशें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें. ताचें तें सुखाचें भांडवल केन्ना सोंपत अशें म्हाका दिसना. सामकें आतीक खूब आदींच्यान अशे आमी 4 जण इश्ट. तातूंतलोच एक श्याम. श्यामाली बायल शिर्वीस करिना. हेर तिगांच्यो बायलो शिर्विसो करतात. आमी तिगूय जाण 2-2 हातींनी जोडटात अशें श्याम म्हणटा. आनी हांव एका हातीन जोडटां अशें तो सदांच सांगता. पूण म्हाका दिसता एका हातीन जोडून लेगीत आमचे भितर खरो सुखी तोच श्यामूच खरो सुखी. घोवाच्या पगारांत कशें भागोवचें हें श्यामाची बायल बेस बरे तरेन जाणा. ताचे बायलेक कितें येना म्हणून ना. तिका सगळें येता. कपडे तर ती इतले बरे शिंवता. केन्नाय वच ती मिशिनार दिश्टी पडटा. कपडे शिंवत आसता. केन्ना काजां करीत आसता. शिंवपाच्या तिच्या हावेसाक लागून श्यामान तिका एक नांव दिलां मिशीन. तो तिका मिशीनूच म्हणटा. कितें सांगलें जाल्यार म्हणटा ना आयज पावना रे, मिशिनान एक व्हडलें लिस्ट दिलां, सामान घेवपा जाय. मागीर केन्ना आयज मिशिनाक बरें ना, मातसो बेगीन वता. पूण श्याम जेन्ना बेगीन वता म्हणटा त्याच दिसा तो खबरींच्या मुडाक लागून शिरकून पडटा. दर्याचे वेळेवेल्यान थंड रेंवेंत उक्त्या पांयांनी चलत रावप तें लेगीत श्यामा सारक्या समाधानी मनशा वांगडा हें संवसारांतलें एक व्हडलें सूख. मना सारकें भोवून जातरीत ताची नदर काजुल्या भशेन लिकलिकता. अशा वेळार तो चड उलयना. मदीं मदीं वांगडच्या कडेन पळयता आनी मातसो हांसता. म्हाका बडबडपाची संवय. श्याम मेळ्ळे उपरांत तरेतरांचे प्रश्न हांव ताचे मुखार दवरता. ऑफिसांतले प्रश्न, घरांतले प्रश्न. तो म्हजें सगळें आयकून घेता. मदीं मदीं मातशें तोंड घालता आनी मागीर सच्चीत जाप दिता. आरे हें अशें चलपाचें रे. तें धरून बसपाचें न्हय. सोडून दी. चल एक च्या मारुया हुनूनीत. मागीर एकाच जाग्यार बसून 3-3, 4-4 च्या जाय मेरेन तें चालू उरता. श्यामान कितेंय तरी सायड बिझनेस करचो हें म्हाका दिसतालें. हांवें 100 फावटी तरी ताका सांगलें आरे कितें तरी दुसरें कर रे, आनी एक कर रे. पूण तो कांय मतींत घेनाशिल्लो. तो गणितांत इतलो बरो आशिल्लो, कांय अभ्यास करिनासतना 100रांतले 100 मार्क ताका पडटाले. खरें म्हळ्यार गणिताचो अभ्यास करपाचो नासता. कोणाक ते येता ताका येता, येना ताका येना. एक फावट हांवें कितें केलें, कांय भुरग्यांक ट्युशन जाय आशिल्ली. हांवें म्हज्या वळखीच्या 2 भुरग्यांक श्यामाचो पत्तो दिलो आनी तागेर धाडली. तांकां ट्युशनाची गरज आसली. श्यामान अशें तशें हावा शिवा करून 1 म्हयनोभर ट्युशन दिलें. भुरग्यांक तें ट्युशन खूब आवडलें. तांचे मार्क वाडले. पूण एक दीस श्यामान तांकां सांगलें फाल्यांच्यान तुमी येवं नाकात.
तांकां बंद केलें. ती भुरगीं म्हजे कडेन आयलीं आनी म्हाका ती गजाल सांगली. हांव रोखडो वचून श्यामाक मेळ्ळो आनी विचारलें, आरे हें कितें केलें तुवें? तर ताणें म्हाका सांगलें, आरे सांज वेळार हांव भोंवपाक वता, ती म्हजी भोंवपाची वेळ. त्या वेळार ही ट्युशनाची भानगड घेवन बसचें पडटा, तें बंधनशें जाता. म्हाका ती बंधनां नाकात. शिर्वीस हेंच एक व्हडलें बंधन, पूण तें तोडपाक जायना. ते भायर आनी कसल्यो कसल्यो म्हणटात त्यो कटकटी म्हाका नाकात. त्या उपरांत मात हांव कसलो तरी धंदो ताच्या गळ्यांत बांदपाच्या वाटेक वचूना. ताचो सुखांतलो जीव दुख्खान घालपाचें पाप म्हाका कित्याक? पयशांचे वेव्हार ताका केन्नाच जमनात. पयशे वसूल करून घेवप तर सामकेंच कठीण. ऑफिसांतलो एक प्यून दर म्हयन्याक ताजे कडल्यान पयशे उठयता, थोडेशे पयशे फाटले दिता आनी परते उश्णे मागून घेता. तो मागता, हो दिता. हे विशीं हांवें श्यामाक एक दीस विचारलें. तो शांत चित्तान सांगपाक लागलो, आरे जाचो घास तो खावन वता, कित्याक रडपाचें? देवान कितें उणें केलां तुका आनी म्हाका? तो अशें म्हणटा तेन्ना म्हाकाय बी दिसता खरेंच देवान कितें उणें केलां आमकां. पूण तें दिसप हें त्या दिसा पुरतेंच आसा म्हजे बाबतींत. दुसरो दीस उजवाडच्या आदींच हाततोडेर हातरुणार जाग येता तेन्ना येदें व्हडलें लिस्ट दोळ्या मुखार उबें रावता. रेशन हाडपा जाय, धाकल्याचो अभ्यास घेवपा जाय, नाजाल्यार ताचो नंबर सकयल वतलो, दूद कांदीक तापोवपाक जाय. त्या उपरांत सांजचो साहेब आसचो ना तेन्ना IST वेल्यान दुबय फोन लावपा जाय, निता कडेन उलोवपा जाय, तें भांगर हाडून दवरपा जाय, पदराक चली आसा न्हय, आनी कितें कितें हाडपाचें हें सगळें उठले बराबर हांव तिका विचारतां. पूण असली बारीक सारीक संवसार कटकटी म्हज्या इश्टाक केन्नाच लागना. आदी आदी म्हाका दिसतालें श्यामाचें तें हसप आनी ताचें तें सुखी रावप बेटे तेडीचें. संवसारांतलो खंयचोच मनीस केन्ना सुखी आसूंक शकता? म्हाका पटनाशिल्लें. तो सुखी मनशाचें रुपणें तोंडार चडोवन सुखाचें नाटक करता जावंक जाय, पूण म्हजो तो दुबाव आपशींच कातरून गेलो. मदीं ताचेर एक बगनाट आयलें. ऑफिसांत कॅशी पॅटी कॅश म्हणून आसता, तो ती सांबाळटालो. असलीं कामां जाची ताणें करपाक जाय ती कॅश म्हणटकीर दुसऱ्याक पातयेवपा जायना. पूण श्यामाचो कारभार तुमकां खबर आसा. पिवना सकट सगळें जाय तशें त्या कॅश बॉक्सांत हात घालताले, ताचो बूक बरयताले आनी तातूंतल्यान निमाणें एक प्रकरण उद्भवलें आनी चवकशी जाली आनी तो एक पिवन आनी श्याम दोगांक सस्पेंड केले. तेन्ना हांव भिलो, हांव काचाबूल जालो. कारण सस्पेन्शन म्हणटरीच मागीर फुडें डिसमिसल आनी ह्यो सगळ्यो गजाली येतात, ते म्हज्या दोळ्या मुखार रावले. हांवें म्हज्या इश्टागेर धांव मारली. ताच्या घरांतलें वातावरण कल्पनेन म्हज्या नदरे मुखार उबें रावलें. अशी ओगदीशीं बसल्यात, बायल रडटा. तें सगळें सोंसपाची तयारी दवरून आनी बोल्सांत इल्ले पयशे घालून हांव गेलो. थंयच्यान परतो येतना पयशे ताच्या बोल्सांत घालप आनी येवप, असो फाटीर हात मारून येवप असो हांवें विचार केल्लो. ताच्या घरचें जें वातावरण म्हाका दिसलें तें पळोवन हांव अजाप जालो. ताची बायल सदचे भशेन मिशिनार बसून शिंवताली. तिका पळोवन मातशें जिवाक बरें दिसलें. उमथी मान घालून ताची चली अभ्यास करताली आनी श्याम फकत एक ल्हान चड्डी घालून 2 वर्सांच्या आपल्या चल्याक घेवन सुस्त उदारो न्हिदिल्लो. ताच्या उक्त्या पोटार ताचो गुडगुडीत चलो न्हिदिल्लो. चलो नागडोच आसलो. दोगूय सुस्त न्हिदिल्ले. श्यामाचें पोट संत लयीत वयर सकयल जायत आसलें आनी तेच लयीत चलोय वयर सकयल देंवतालो. हें कितें गे वनिबाय, असो न्हिदता काय कितें हो सदांच? हां, कितें सांगू हांव तुमकां? हें सगळें हाणेंच सुरवात केल्या. तो इल्लोसो आसतना पासून ताका ही संवय केल्या. आतां पोटार न्हिदपाचो घट्ट घेवन बसता. त्या दिसा सस्पेन्शनाचो आनी विशय काडपाचो आसा. तें वातावरण हांवें इबाडूंक ना. भायर सरतना श्यामानूच तो विशय काडलो. सामकें सादे तरेन ताणें तें म्हाका सांगलें. तो मात्तूय हालूंक नासलो, तो तस्सोच आशिल्लो.
येतना हांवें ताका सांगलें, श्याम कितें गरज लागल्यार सांग हां, म्हणू नाका, फाटीं फुडें जावं नाका. तो फकत हांसलो. त्या दिसांनी म्हाका फकत ताचोच हुस्को आसतालो, फुडें कितें जातलें, ताची सर्वीस वचत जाल्यार अशीं सपनां म्हाका पडटालीं. ताका डिसमीस केला, ताचो सुखी मनशाचो पार्ट काबार जाला, ताची सामकी दयना जाल्या, ताचो संवसार धरपाक सावरून धरपाक हांव फुडें सरतां, ताका शिरीष लायता, अशें सगळें हांव विचार करीत आसता. ऑफिसांत बसला आसतना एक दीस ताचो फोन आयलो. कितें रे, कितें चल्लां? हांव म्हणलें, खंय चल्लां, तुजें कशें कितें? हांवें बेबेत विचारलें, कशें? हांव बरें मरे. ताणें सांगलें, आरे तेंच सांगपाक फोन केला. हांव कामार आयज जॉयन जालो, तें पेटी कॅश प्रकरण मिटलें. हां, मिटलें? बरें बेगीन मिटलें मरे. कशें मिटलें रे तें? तो हांसता आनी म्हणटा, आरे तें मिटपाचें नासलें रे. हांव पयशे खावपी मनीस न्हय हें म्हज्या दुश्मनांनी लेगीत सांगलें. बरें, तें आसूं. सांजचो वेळ आसा तुका? बरें दर्यार या, बरी पासय मारुया, अशें म्हणून ताणें फोन दवरलो. आनी हांवें आयची सांज तरी एक सुखी मनीस जातलो ह्या विचारान खोशी जावन हांवें नोंद घेतली. तो ये कहानी कोकणी की सुखी मनुष्य और पात्रों का जो मनोविज्ञान था वह, और क्योंकि गजानन जोग जी खुद व्यंग्य और उनकी पकड़ है, तो हमें कहानी को सुनते हुए विनोद का भी एक झलक कई बार मिलती है, और मनोवैज्ञानिक तरीके से पात्रों को व्यक्त करना अपनी कहानी में उनके विचार सोच को, और फिर भी जैसे सुखी मनुष्य का रहस्य जानने की कोशिश की गई, तो ये बेहतरीन कहानी आपने अभी सुनी, और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। मैं आदरणीय गजानन जी जोग जी को साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे समय में आपने हमारे आग्रह पर वक्त निकाला और इस माध्यम से अपनी कथा का पाठ किया, और निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा सकती है कि आपका वक्तव्य जो निश्चित रूप से आपकी कथा यात्रा और आपकी संगति उस दौरान जिन लेखकों से रही उनका भी आपने बखूबी नाम लिया, और उनसे जो सीखने समझने का अवसर मिला वो उसका भी आपने जिक्र किया। तो हमें उम्मीद है कि ये कोंकणी भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमियों को आपकी कथा से वो विनोद, वो मनोविज्ञान समझ में आएगा जो हमारे आसपास हमें दिखाई देता है। और तो मैं पुनः साहित्य अकादमी के साथ इस वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में जुड़ने के लिए कथाकार गजानन जी का और आप सभी कोंकणी भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।